नमस्ते बच्चों, लगता है आप हिंदी कक्षा की ही इंतज़ार कर रहे थे। थैंक यू। आशा है आप मेरा देश मेरी माँ शिक्षा पद्यवाक दोनों पाठों से संबंधित प्रश्नोत्तर और भाषाभ्यास के जो कार्य है उसे पूर्ण कर चुके हैं। अभिभावक यानी पेरेंट्स से हम अनुरोध करती हूँ, जब तक आप बच्चे पाठशाला ना जाए तब तक उनके घर में गृह कार्य ज़रूर कीजिए। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्तियों के द्वारा आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे। बच्चों देखिए छोटा सा। अच्छा है ना गाना? ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಗೀತೆ ಅಲ್ವಾ? जो भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, आगे जीगता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंगा है, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पाकता है। भारत वंदना की भूमि है, अभिनंदना की भूमि है, यह तर्पणा की भूमि है और अर्पणा की भूमि है। हम जीनेंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी। कौन सा है आवाज़? भारत माता की जय। आज हम 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी में पाठ 5 महात्मा गांधी जी के बारे में पिछले कक्षा में आप सभी सुनते हैं। आज हम छोटा सा याद करेंगे। बच्चों, सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। इस महान व्यक्तियों से जो है वो कौन है महान व्यक्ति? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। आज हम कुछ गांधी जी के बारे में छोटा सा याद करेंगे। बच्चों, ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ನೋಡಿ, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के कदम पर चलक ही इसे देश ने आज़ादी प्राप्त की थी। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। उन्होंने किसी को सताया ही नहीं और ना ही झूठ बोले। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಬಾಲಕ್ मोहनदास करमचंद गांधी शर्मिले स्वभाव के थे। वो बाल्य से ही एक बार स्कूल का निरीक्षण करने आए एक अधिकारी ने गांधी जी से अंग्रेजी के 5 शब्द लिखा हुए। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಶರ್ಮಿಲೆ ಮನೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ. ठीक समय पर स्कूल जाते और ठीक समय घर चलते. ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. कभी उन्होंने किसी को नहीं ಸತಾಯ, ಕಭಿ झूठ बोली. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂತು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? जो एक बार
उन्होंने एक शब्द था केटल। नोड़ी, एक बार स्कूल का निरीक्षण करने आए एक अधिकारी ने गांधी से अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। गांधी ने हिज्जे गलत लिखे, उनको केटल शब्द लिखने को कहा था। अध्यापक ने गांधी को दूसरे छात्र से हिज्जे देकर ठीक करने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು 5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದದು? ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ 5 ಶಬ್ದಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು? ಕೆಟಲ್. ಕೆಟಲ್ ಮನೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ದೇಖಿಯೇ ಫೋಟೋ ಮೇ. ಕೆಟಲ್, ಕೇಟಲಿ ಅಂತೀವಲ್ವ ನಾವು ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಸಾಧನ. ನೋಡಿ, ಆ ಪದವನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅವರು ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಯಾವುದದು? ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. समझाया कि दूसरों लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो. ನೋಡಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರು ಕಾಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು. जो आगे देखिए बच्चों, पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई. गांधी जी ये हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. पिता के आंसू देखकर गांधी को ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಯ ಕಿ ಪಿತಾನೆ ಮುಜೆ ಕ್ಷಮಾ ಕರ್ದಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ? एक बार बाई का कर्ज चुकाने के लिए हाथ के कड़े से सोना काटकर बेचता. गांधी को इस चोरी का दुख हुआ, लेकिन पिता के बताने की हिम्मत नहीं हुई. उन्होंने पिता को पत्र के माध्यम से इस बारे में सूचित किया. पिता की आंखें भर आई. गांधी ने इस घटना के बाद हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. ऐसे थे सत्य और अहिंसा के ಪೂಜಾರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಏನಾ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರು? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದನೇದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 5 ಪದಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಂದೆಗೆ ಈ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಸತ್ಯವಾದಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ತಂದೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಈ 3 ಮಂಗಗಳು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿನಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. जो आगे देखिए बच्चों, प्रश्न उत्तर के बारे में एक वाक्य में उत्तर लिखिए. कौन सा है पहला प्रश्न? देखिए, सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? सारे देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता माना. दूसरा जो है, भारत किसके प्रयत्न से आज़ाद हुआ?
ಭಾರತ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೆ ಆಜಾದ್ ಹುವಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. तीसरा जो है, गांधी जी किसकी मूर्ति थे? गांधी जी त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. जो आगे देखिए बच्चों, 5वां प्रश्न, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए. गांधी के भाई ने कितने रुपये कर्ज लिए थे? गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिए थे. 7वां जो है, गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? गांधी जी ने पिता से सज़ा मांगी. 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಂಡಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 2 मार्क्स क्वेश्चंस. पहला, गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी ने श्रवण, पितृभक्ति और हरिश्चंद्र जैसे नाटकों को पढ़ और देखकर निश्चय किया कि उन्हें भी श्रवण कुमार हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही उन्हें सत्य तपस्वी बनाया. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಕುಮಾರರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಗಾಂಧೀಜಿ की सत्य प्रियता कहाँ से शुरू हुई और कैसे? देखिए, गांधी जी की सत्य प्रियता यहीं से शुरू हुई जब एक दिन शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के समय कुछ बच्चों से अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. उनमें से एक शब्द था केटल. बालक गांधी ने इसके इज्जे गलत लिखे. तभी अध्यापक ने इशारों से दूसरे लड़के के इज्जे देखकर ठीक कर लेने के लिए कहा. गांधी जी ने ऐसे नहीं किया, जिसके कारण उन्हें बुद्धू माना गया. इस बात का इन्हें बुरा नहीं लगा, बल्कि इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂತು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟನೆ ಏನಪ್ಪ, ಅವರು ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದದು? ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವರು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸತ್ಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. तीसरा प्रश्न जो है ना, पिता से गांधी के माफ़ी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए. ನೋಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾಫಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, गांधी जी के भाई ने 25 रुपये कर्ज लिए थे, जिसे चुकाने के लिए भाई के हाथ के कड़े से 1 तोला सोना काटवा दिया था. गांधी जी को इस बात का बहुत दुख हुआ. पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, लेकिन सामना करने की हिम्मत नहीं हुई. सारी घटना पत्र में लिखकर पिता से माफ़ी मांगी. पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई. यह देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया. उसी दिन से गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಳ್ಳನ್ನು, ಮೋಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಮೇಶಾಲಿಯೇ ಚೋರಿ ಕಿ ಆದತ್ ಚೋಡ್ದಿ, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಜೊ ಆಗೆ ದೇಖಿए बच्चों, ಅನುರೂಪತಾ. ಅನುರೂಪತಾ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲ 2
ಒಂದು ಪದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ಪಿತೃಭಕ್ತಿಗೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಕಾ ಪಾಲನ್. ಮಾಫಿ ಮನೆ ಕ್ಷಮ, ದಂಡ ಸಜಾ. तिरंग झंडा मने राष्ट्रध्वज, गांधी जी ये कौन है? राष्ट्रपिता. सच्चाई सम्मान, चोरी ढाಕು. ಕಳ್ಳತನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಳ್ಳರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು. स्त्रीलिंग शब्द जो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. हिंदी में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पिता माता, बालक बालिका, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की. जो आगे देखिए बहुवचन शब्द लिखिए. हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन. एक वचन जो है ना मूर्ति, बहुवचन में मूर्तियाँ. इशारा इशारे, हिज्जत हिज्जे, गलती गलतियाँ, लड़का लड़के. जो आगे देखिए बच्चों विलोम शब्द. विलोम या विपरीत या उल्टा शब्द कहलाता है. आज़ाद अहिंसा, धर्म सही या अधर्म, सत्य असत्य अविश्वास, झूठ सच, दिन रात, गलत सही, विश्वास अविश्वास, शर्म बेशर्म, हिंसा अहिंसा. सही शब्द पहचान कर लिखिए. नोड़ी कोष्टक में जो शब्द है उस पहचान कर लिखना जाना चाहिए. नोड़ी पुरुष आदमी, बुद्धू मूर्ख, कर्ज ऋण, सोना स्वर्ण, आंसू मने अश्रु. प्रेरणार्थक शब्द है. प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द है. श्रवण पितृभक्ति शब्द जो है जैसा या उदाहरण चलना चलाना चलवाना, लिखना लिखवाना लिखाना लिखवाना, करना कराना करवाना, बनना बनाना बनवाना, चुकना चुकाना चुकवाना. जो आगे देखिए सही अर्थ वाले वाक्य बनाए. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಜಂಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. महात्मा गांधी महान पुरुष थे. और दूसरा वे कभी झूठ नहीं बोले. तीसरा जो है ना ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೈ ಮೀನಾ ಬುದ್ದು ಕೋ ಮೋಹನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. मोहन को बुद्धू माना गया. छात्र जो है सोची मांगने बात की से पिता माही. सही है ना. पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची. जाके देखिए बच्चों कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರವರು? ಗಾಂಧೀಜಿ. जो आगे देखिए दूसरा बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मिले स्वभाव के थे. ಬಾಲಕ ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಭಾವದವರು. तीसरा सच्चाई का पालन करना चाहिए. ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. चौथा गांधी जी के भाई ने 25 रुपया खर्च लिया था. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಣ್ಣ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲ ಮಾಡಿದನು. पांचवा जो है ना गांधी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸದಾ ಕಳ್ಳತನದ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. जो शब्दार्थ देखिए बच्चों आज़ाद मने स्वतंत्र स्वतंत्र. शर्मिला मने लज्जाशील, कन्नड़ में नाचिकेಯ ಸ್ವಭಾವ. ಸತಾನ ತಂಗ್ ಕರ್ನ ಮನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಸುವುದು. झूठ असत्य सुಳ್ಳು. कर्ज ऋण
ಸಾಲ. ಸೋನಾ ಸ್ವರ್ಣ ಬಂಗಾರ. ಮಾಫಿ ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಮೆ. ಹಿಮ್ಮತ್ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ. ಸಜಾ ದಂಡ ದಂಡ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಂಡನೆ. ಇಶಾರ ಸಂಕೇತ ಗುರುತು. ಟೀಕ ಸಹಿ ಸರಿ. ಬುದ್ಧು ಮೂರ್ಖ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. तब तक के लिए सभी को धन्यवाद.